آج ہم کلاس 5 کی میتھمیٹکس کے یونٹ نمبر 7 جیومیٹری کے بارے میں پڑھیں گے. اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ان ٹاپکس کو سمجھیں گے جو آپ کی اسکرین پر دکھائے گئے ہیں. نمبر 1 اینگلز یعنی زاویے. نمبر 2 ریکال این اینگل اینڈ ریکگنائز ایکیوٹ، رائٹ، آبٹیوز، اسٹریٹ اینڈ ریفلیکس اینگلز یعنی زاویے کا اعادہ، حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ، زاویہ مستقیم یا خطی زاویہ اور معکوس زاویہ کی پہچان. نمبر 3 draw acute and obtuse angles of different measures using protractor یعنی پروٹریکٹر کی مدد سے مختلف پیمائش کے حادہ اور منفرجہ زاویوں کی بناوٹ. تو چلیے اسٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں. Recall an angle and recognize acute, right, obtuse, straight and reflex angle یعنی زاویے کا اعادہ، حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ، زاویہ مستقیم، خطی زاویہ اور معکوس زاویہ کی پہچان. اس ٹاپک میں ہم کچھ سب ٹاپکس کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ یہ ہیں. نمبر 1 اینگل یعنی زاویہ. نمبر 2 ایکیوٹ اینگل یعنی حادہ زاویہ. نمبر 3 رائٹ اینگل یعنی قائمہ زاویہ. نمبر 4 آبٹیوز اینگل یعنی منفرجہ زاویہ. نمبر 5 اسٹریٹ اینگل یعنی زاویہ مستقیم. نمبر 6 ریفلیکس اینگل یعنی زاویہ معکوس یا عکسی زاویہ. تو آئیے اب ہم ان کو سٹارٹ کرتے ہیں. اینگل، زاویہ. We have learned in previous grade that an angle is formed by two distinct rays with the same endpoint. The common endpoint is called the vertex. The figure to the right is of an angle O, AOB or BOA. ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ زاویہ دو مختلف شعاعوں سے بنتا ہے. مشترک شرح زاویہ کا راس کہلاتا ہے. بائیں طرف دی ہوئی شکل زاویہ O, AOB یا BOA کی شکل ہے. ایکیوٹ اینگل یعنی حادہ زاویہ. The angle ABC given on the right side is an acute angle because its measure is less than 90 degree. That is, measurement of angle ABC less than 90 degree. یعنی بائیں طرف دیا ہوا زاویہ ABC ایک حادہ زاویہ ہے کیونکہ اس کی پیمائش 90 ڈگری سے کم ہے. یعنی measurement of angle ABC less than 90 degree. Right angle یعنی قائمہ زاویہ. Angle ABC is a right angle because the measure of angle ABC is equal to 90 degree. That is, measurement of angle ABC is equal to 90 degrees. یعنی angle ABC ایک قائمہ زاویہ ہے کیونکہ angle ABC کی پیمائش 90 ڈگری کے برابر ہے. یعنی measurement of angle ABC is equal to 90 degrees. Obtuse angle یعنی منفرجہ زاویہ. Angle LMN is an obtuse angle because its measure 120 degree is greater than 90 degree and less than 180 degree. That is, measurement of angle LMN is greater than 90 degrees. یعنی angle LMN ایک منفرجہ زاویہ ہے کیونکہ اس کی پیمائش 90 ڈگری سے زیادہ ہے اور 180 ڈگری سے کم ہے. یعنی measurement of angle LMN is greater than 90 degrees. Straight angle یعنی زاویہ مستقیم. Angle PQR is a straight angle which is formed by two adjacent right angles PQS and SQR. Measurement of angle PQR is equal to measurement of angle PQS plus measurement of angle SQR, which is equal to 90 degrees plus 90 degrees. The whole is equal to 180 degrees. It is clear from the figure that QP and QR are two rays in opposite directions with common point Q as vertex. یعنی اینگل PQR ایک زاویہ مستقیم ہے جو دو متصلہ قائمہ زاویوں PQS اور SQR سے مل کر بنا ہے. یعنی measurement of angle PQR is equal to measurement of angle PQS plus measurement of angle SQR is equal to 90 degrees plus 90 degrees is equal to 180 degrees. شکل سے یہ بات واضح ہے کہ QP اور QR مخالف سمت میں دو شعاعیں ہیں جن کا مشترکہ سرہ Q زاویہ کا راس ہے. ریفلیکس اینگل یعنی زاویہ معکوس یا عکسی زاویہ.
Angle AOB is a reflex angle because its measure is 225 degree which is greater than 180 degrees and less than 360 degrees. यानी एंगल AOB एक जाविया माकूस है क्योंकि उस जाविये की पैमाइश 225 डिग्री है जो कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ड्रॉ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यानी प्रोट्रैक्टर की मदद से मुख्तलिफ पैमाइश के हादा और मुनफरजा जावियों की बनावट। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, यानी एक हादा जाविया बनाएं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्रीज, यानी 40 डिग्री की पैमाइश का जाविया बनाएं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, ड्रॉ अ रे QR, यानी एक शुआ QR खींचिए। नंबर 2, place the straight edge of the protractor such that its central point O falls on Q and the ray joining the central point to the mark 0 coincides with ray QR, यानी प्रोट्रैक्टर के सीधे सिरे को QR शुआ पर इस तरह रखें कि उसका मरकजी नुक्ता 0 नुक्ता Q पर आए और शुआ जो मरकजी नुक्ता को निशान 0 से मिलाती है वो शुआ QR के N ऊपर आ जाए। नंबर 3, read the protractor from the inner side where its 0 mark lies on the ray QR, यानी प्रोट्रैक्टर के अंदरूनी तरफ से पढ़िए जहां सिफर का निशान शुआ QR पर है। नंबर 4, mark a point P near the circular edge marked 40 degrees as shown in the figure, यानी प्रोट्रैक्टर के गोलाई वाले हिस्से पर 40 डिग्री के निशान के करीब एक नुक्ता P लगाएं जैसे शक्ल में दिखाया गया है। Number 5, remove the protractor and draw the ray QP as shown in the figure, यानी प्रोट्रैक्टर को हटा लें और एक शुआ QP खींचिए जैसे शक्ल में दिखाया गया है। Number 6, thus measurement of angle PQR is equal to 40 degrees is the required acute angle, बस measurement of angle PQR बराबर है 40 डिग्री के जो कि हमारा मतलूबा हादा जाविया है। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी एक मुनफरजा जाविया बनाएं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 130 डिग्रीज, यानी 130 डिग्री की पैमाइश का जाविया बनाएं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, ड्रॉ अ रे MN, यानी एक शुआ MN खींचिए। नंबर 2, place the straight edge of the protractor such that its central point O falls on M and the ray joining the central point to the mark 0 coincides with ray MN, यानी प्रोट्रैक्टर के सीधे सिरे को MN शुआ पर इस तरह रखें कि उसका मरकजी नुक्ता O नुक्ता M पर आए और शुआ जो मरकजी नुक्ता को निशान सिफर से मिलाती है वो शुआ MN के N ऊपर आ जाए। नंबर 3, read the protractor from the inner side where its 0 mark lies on the ray MN, यानी प्रोट्रैक्टर के अंदरूनी तरफ से पढ़िए जहां सिफर का निशान शुआ MN पर है। Number 4, mark a point L near the edge marked 130 degrees as shown in the figure, यानी प्रोट्रैक्टर के गोलाई वाले हिस्से पर 130 डिग्री के निशान के करीब एक नुक्ता L लगाएं जैसे शक्ल में दिखाया गया है। Number 5, remove the protractor and draw the ray as shown in the edge joining figure, यानी प्रोट्रैक्टर को हटा लें और एक शुआ ML खींचिए जैसे शक्ल में दिखाया गया है। Number 6, thus measurement of angle LMN is equal to 130 degrees is the required obtuse angle, बस measurement of angle LMN जो के बराबर है 130 डिग्री के हमारा मतलूबा मुनफरजा जाविया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।